Follow up yun, hindi pumasok. Follow up ni ano. Rebound niya yun, tapos ano, hindi na shoot ni Bibi yun. Rebound ni Bibi? Oo. Bakit walang number si Bibi dito? Sino? Ay, ayun pala. Still, number 08. 08 na MJ. Di Guzman. Wala, nakuha ni no. Diskarte pala ninyo, kayo na mga all-star. All-star na kayo eh. Diskarte na ninyo mga all-star, mga right. Lig, pinasa. Yeah, it's 15 na. 2.0. Kaya nga, exit. 2 minutes! Anak mga kukuntan eh. Upo kayo dito. Sampoy! Shut up! 10, 9, 8! Foul block. Stop. Ariyo sila isang tayo! Kapay lang ba't siya pagabi? Jack! Isa, Jack! O, hindi na. Wala steak! Franklin! Pasok! 09! 09, pasok! 09, pasok! 09, pasok! 09! Yan! 09! Ba't nagbandali ka? Mamaya! 10 minuto na!
416. Oh, dahan. Islam. Kuya. Napabayaan na lang yung picture. 43, 32. Tama, kuya yan. Tama. Oo, kuya. Oh, sugar number 50. Kahit. 3 minutes and 50. Ay, wala. Sapo na yan. Ang laki na laman natin. Dahan. Ay, dahan. Kalma. Alam yun. Ay! Hernan. Wala pa, hindi pa. 2 minutes pa, haba pa yan. 3 minutes and 13. Pula. Go! Sandali, report muna. Number 15. Kuya, sab. Two minutes and 54. 254. 250, ano pa? 234? 254 pa. Di pa last 2 minutes. Ay, nakalive pa ka? Sakto, pinasa sa'yo ko lang. Dadang si MC. Ay, dahan, lamang kayo. Daw. Daw na. Ay! Dahan! Ito ba na? Boss! Wala na oras! Boss! Sasi. Oh, defense! Score! Isa baba. Baba isa. Ella, dito. Oo. Pag-bet kayo, naka-next kayo nila. Oo. 36 yan. 36 po. Susok na yung mata niya doon. Kamusta ang ano? Yes! Time out. Ay, time out daw muna. Ilan oras? Shot ka na, shot! 1 minute and 55. Gawain mo ba? It's great. Sumigaw ka doon. Oh, defense! 1 minute and 35. Yan, pag nasyama na lang. Sabihin mo, Kim. O, 5 na lang. Retrap! Score 45-38. Lang yan kanina. Ha? Ano? Shoot nga nila kanina, di ba? Si John Boy. 38. Time out? Time out kayo? Di ba kata time out nyo lang? Hindi. Yellow ng time out niya. Ah. O sige. Mamaya. Huwag kasi kayo dyan harang-harang. Hindi namin makita. Kaya doon kami noon. Let's go! Timer. 1 minute 5 seconds. 5 seconds. 1 minute. Si MG lang tatayo. Players, may upuan dyan oh. Tanggalin ko yung upuan eh. Lipat ko sa gitna. Kuya, na-shoot isa. Opo. Atin yan? Nice, Ben! Shoot! Hindi pa si Norbol. Sasid! Shoot! Yes! Nice one, Sasid! Ilan! Isa pa!
seconds. Time. Oras. 16 seconds. 16 seconds. Dalawa. O, 6 na yan, 6. 47, 41. Ha? Relax! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ang nanalo po is ang North. North team ang nanalo. Congratulations. Sino ang MVP natin dyan? Sino ang MVP natin? Naka mo. Nice game! Yan po, natalo sila ng 7-point lead only. They lost by 7 points. Okay. Ano ang problema sa akin? Okay, sabi ko sa switch na.